Alhamdulillah boni ya folo kunafundi sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye diɲɛ senekeleni ka tɔnba ni o ye Nations Unies ye olu bɛ sigi minnu kɛ ala k'a fɔ nin y'a sigi tako 77 de u bɛ fɛn min wele k'a fɔ ko la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies ala k'a fɔ ninnu kɔni sigi kɛra Amerikikaw yɛrɛ fɛ yen ka dugu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko New York. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔni kɛra sigi ye sigi min ni maa bɛ se k'a fɔ ko sigi kɛrɛnkɛrɛnlen don min ye farafinna ka tilebɛnfɛtɔn ka sigi yɛrɛ ye nka ni ye jateminɛ kɛ sigi yɛrɛ tun bɛ laɲiniba minnu kan o dɔ ye k'a fɔ Mali yɛrɛ fangalatɛmɛ fanga a taaɲɛ bɛ ka taa sira minnu fɛ ka fara Laginɛ Conakry fangalatɛmɛ fanga ani Burkina Faso fangalatɛmɛ fanga a bɛ ka taa sira jumɛnw de kan ɲɛtaa jumɛnw de bɛ a kɔnɔna yɛrɛ la. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ ni sigi yɛrɛ a daminɛla ka bɛn ni septembre kalo tile 13 san 2022 New York wa a bɛ taa mɔnɛ bɔ sa fo septembre kalo tile 27 nata yɛrɛ la. Kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ nin kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛnba de ye duniya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bi yɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn kunbɛn min yɛrɛ kɔnɔna na nka maa yɛrɛ bi yɛrɛ ɲini ka sa ni ɲɔgɔn kunbɛn yɛrɛ senfɛ o waati kelen o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ bɛ ka damakasi sɛbɛn yɛrɛ don a bɛ kalo kelen bɔɲɔgɔnko bɔ min b'a to k'a fɔ lajɛba dɔw ka sigi ɲɔgɔn kan min ye lajɛ teliman dɔ ye diɲɛ senekeleni ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'u bɛ to ka sigiw kɛ n'u b'a wele faransikan na ko conseil de sécurité o yɛrɛ hukumu kɔnɔna na min b'a to k'a fɔ Faransi fanga ɲɛmaaw kɔni jalakilen don bi ani Faransi kɛlɛkɛcɛw olu jalakilen don Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ a yirala k'a fɔ nin waati laban ninnu na Mali fanga ɲɛmaaw ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na u nana faamu k'a fɔ Faransi kɔni ye dankari walew de ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma min bɛ diɲɛ senekeleni yɛrɛ ka sariyaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔsɔ o de hukumu kɔnɔ sa laɲini kɔni kɛra Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ min b'a to Faransi a kana a yɛrɛ ɲɛfɔ nin ko ninnu kɛra cogo di min ye kunnafoni nasiraw ye k'a ta k'a di marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen bi ni olu bɛ ka alisilamɛya kɛlɛ yɛrɛ wele u yɛrɛ la o kɔfɛ min ye kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ fana ye Mali fanga ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ ko u bɛ ka o yɛrɛ fana ta k'a di marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen bi ni olu bɛ ka alisilamɛya kɛlɛ yɛrɛ wele u yɛrɛ la nin kɔni kelen don ɲɔgɔn samasamaliba ye bi diɲɛ yɛrɛ senekeleni yɛrɛ ka tɔnba yɛrɛ kɔnɔna na n'a fɔra sa o kumaw bɛ senna waati min na farafinna ka tilebɛnfɛtɔw ka kuluba CEDEAO o kɔni nana sa ka ni sigi kɔni laɲini diɲɛmaw yɛrɛ fɛ min b'a to jamana saba minnu tugulen bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Mali ye a yirala k'a fɔ kabiri san 2 bɔɲɔgɔnko Mali kɔni fanga kɔdi nana firi ka bɛn ni utukalo tile 18 san 2020 waati o kɔfɛ min hali Laginɛ Conakry ye olu fana ka fanga yɛrɛ nana firi an bɛ waati min na ko sisan finitigilakaw o de bɛ olu yɛrɛ kunna Burkina Faso fana a fana ye jamana min ni a fanga nana firi a bɛ waati jan bɔ a yirala k'a fɔ ninnu kɔni kunkanko kumaw de bɛ ka taa fɔ nin kɛnɛ yɛrɛ ka bakurubaya la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ni jɛrɛ in tako 77 yɛrɛ a bɛ don hukumu kɔnɔ hukumu min n'a y'a sɔrɔla ka fɔ Mali ani Faransi yɛrɛ cɛla min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya ye olu kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ kabiri waati min na Mali yɛrɛ premier ministre min bɛ yen ni o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni y'i jɔ nin kɛnɛ kelen yɛrɛ kan u bɛ fɛn min wele faransikan na ko 76e Assemblée générale des Nations Unies a ye a yira k'a fɔ Faransi kɔni ni Mali ka jɛŋonya na a ma kɛ tiɲɛ ni ladiriya kɔni kan Faransi ye Mali de to san ani dugu ni ɲɔgɔn cɛ la ka Mali yɛrɛ fili ka jigin o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye tumana min na Faransi nana k'a bɛna dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ ma kɛlɛ yɛrɛ banbali janfaw ni fɛn wɛrɛw nana sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna na kabiri nin kuma kɔni fɔra sa a kɔni kɛra sa daga wulila songala ma ye cogoya si la o de kɔnɔna na sa min ye Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yan ni o ye Force Barkhane ye Mali fanga ɲɛmaaw kɔni kelen don ka olu kɔni jalaki ka kɛɲɛ ni utukalo tɛmɛnen tile 16 ka laɲini yɛrɛ kɛ diɲɛ senekeleni ka kulu min bɛ sigi ni o ye conseil de sécurité de l'ONU ye ka ɲini olu yɛrɛ fɛ jɛrɛ teliman dɔ ka se ka sigi min b'a to Faransi ye ni waleya cɛjugu min kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma o dɔ ye k'a fɔ kunnafoniw ta Mali finitigilakaw ka cogoyaw ɲɛfɔ juguw ye ani ka minɛnw yɛrɛ ta ka di juguw yɛrɛ ma u kana Mali finitigilakaw kɔni kɛlɛ
nin kɔni dalu jɔnjɔn de bɛ Mali yɛrɛ a fanga ɲɛmaaw yɛrɛ bolo ni kɔrɔfɔ ninnu kɔni bɔlen kɔ sa Mali fanga ɲɛmaaw kɔni bɛ wulikajɔw yɛrɛ la bi k'u kunda jamana fila yɛrɛ kan jamana min ni o tɛ jamanaden ye bi dugukolo yɛrɛ sanfɛ o dɔ ye Rusi jamana ye o dɔ ye Chine jamana ye kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ ni jamana fila bɛɛ lajɛlen ye Conseil de sécurité yɛrɛ ma jamana lakodɔnnenba ye ani jamana fangatigiba ye dunuya yɛrɛ kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ Mali ka minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛw koɲɛ ɲɛnabɔw yɛrɛ ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni ye sigikɛ min ye Chinois olu ka lasigiden min bɛ anw yɛrɛ fɛ yan ka bɛn ni utukalo tile 26 tɛmɛnen san 2022 Mali yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ nin sigi min kɔni kɛra ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la kuma foyi kɔni tɛ yen ko min kɔni fɔra jamana kɔnɔdenw ye panpara faamuya bɛ se ka sɔrɔ min yɛrɛ senfɛ kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ a ko nin sigiba min bɛ ka kɛ diɲɛ serekɛnani ka tɔnba yɛrɛ fɛ ni o y'a ta ko 77 ye a dɔ la Mali ye damakasi min yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin diɲɛmaw yɛrɛ ma u bɛna taa dantigɛli kɛ o yɛrɛ senfɛ k'a yira k'a fɔ Faransi ye waleya minnu kɛ waleya cɛjugubaw de don kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ ni sigi in yɛrɛ senfɛ sa min ye sigi wɛrɛw ye ni u b'a wele faransikan na ko sommet extraordinaire de la CEDEAO a yirala k'a fɔ o fɛnɛ bolodalen don a kɔnɔna yɛrɛ la min b'a to daw bɛna don Mali kunkanko kumaw Laginɛ kunkanko kumaw Burkina Faso kunkanko kumaw u ka fangatɛmɛfɛnw bɛ ka taa ɲɛ taasira min yɛrɛ fɛ perepelatigɛw olu ka se ka di a la sabu jateminɛw kɔni kɛra ni jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen mara bɛ finitigilakaw de bolo an bɛ waati min na i ko sisan wa a dɔ la sa a yirala k'a fɔ hali min ye Kodiwari ka kɛlɛkɛcɛ minnu minɛna anw fɛ yan ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 10 tɛmɛnen san 2022 Bamako pankurutigi kɛnɛ min bɛ yen ni o tɔgɔ dalen bɛ Modibo Keita la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye farafinna ka tilebinfɛntɔ ka nin sigi yɛrɛ ye a bɛ ka kɛ waati la waati min ye Mali ni Kodiwari ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sama-samaw kɔni caman bɛ yen sabu a yirala k'a fɔ Kodiwari ka kɛlɛkɛcɛ maa 46 bɔɲɔgɔnko kɔni bɛ Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ bi olu kɔni bɛ kasodenya yɛrɛ la an bɛ waati min na i ko sisan a yirala k'a fɔ nin waati laban ninnu yɛrɛ la min ye musolaka maa 3 tun bɛ nin maa kɔfilɛ ninnu na Mali fanga ɲɛmaaw kɔni nana sɔn ka olu yɛrɛ bila adamadenya yɛrɛ hukumu yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ sa min ye kunnafoni dɔw kɔni nana forobaya Mali fanga ɲɛmaa o yɛrɛ fɛ ni o Colonel Asimi Goita ye o senfɛ a b'a yira k'a fɔ waati min na Kodiwari fanga ɲɛmaaw kɔni bɛ laɲini na k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛ maa 60 ni kɛlɛkɛcɛ maa 40 ni maa 6 bɔɲɔgɔnko minɛnen bɛ anw fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na ko ka olu yɛrɛ labila o waati kelen min ye Mali politikima dɔw bɛ yen olu kɔni b'u yɛrɛ sɔrɔ Kodiwari yɛrɛ kɔnɔna na olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan min b'a to Mali yɛrɛ ka lakana ni Mali ka basigi ko olu bɛ se ka yiriwa cogoya min na ka sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ kiri kɔni kelen don ka wuli olu yɛrɛ nɔfɛ u kelen don ka sɛbɛnfura min yɛrɛ da u kan a bɛ waati jan bɔ fɛn min bɛ wele faransikan na ko mandat d'arrêt international o mana ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la ka se ka u mina kana bila Mali kiri tigilamɔgɔw olu ka bolo yɛrɛ kan n'i y'a jateminɛ sa i bɛ tali min yɛrɛ kɛ Mali fanga ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kan o de ye k'a fɔ n'a ma ɲa tuma dɔ la Kodiwari finitigilakaw kɔni bɛna bila u ka fangaw ka bolo kan Mali politikima minnu bɛ yen ni olu bɛ ka kumabaw ni waleya cɛjuguw yɛrɛ ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma bi olu yɛrɛ fana kan ka minɛ Kodiwari fanga ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ k'u bila kana Mali yɛrɛ la n'a ma ɲa k'a fɔ kiri yɛrɛ mago bɛ u la nin kuma kɔni fɔlen kɔ sa a kɛra samasamaliba ye jamanaw yɛrɛ dama u ni ɲɔgɔn cɛ la Kodiwari yɛrɛ fanga ɲɛmaaw ka jaabi fɔlɔfɔlɔ minnu kɔni sɔrɔla nin senfɛ olu y'a yira k'a fɔ ko ninnu kɔni ye ka maa de ta ka tunu n'a ye u bɛ fɛnw wele k'a fɔ ko une prise d'otage et un chantage a ye ka u bɛ fɛn min wɛrɛ wele bamanankan na ko bagabagali ka se ka mɔgɔw kɔni n'a hakili yɛrɛ wasu ɲɔgɔn na ni i sɔnna nin ma n bɛ nin kɛ n'i ma sɔn nin ma n tɛ sɔn nin ma nin bɛ tuma dɔ la a bɛ don chantage yɛrɛ hukumu kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ a ko nin n'a ta bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye diɲɛ senekɛlanin ka nin sigiba in ni o y'a ta ko 77nan yɛrɛ ye a bɛ ka kɛ waati la waati min n'a sɔrɔla k'a fɔ Mali yɛrɛ ni Faransi cɛla gɛlɛyaw kɔni ka gɛlɛ wa o Faransi kelen de kelen don bi ka diɲɛ senekɛlanin ka nin kuluba in ka ɲɛmaya yɛrɛ sɔrɔ an bɛ waati min na i ka sisan n'o ye a Conseil de sécurité yɛrɛ ye kabiri septembre kalo tile galen tɛmɛnen kunnafoni anw y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ko namana dɔnkibaru kuma sera n'aw mana ko namana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana
min ye nin sama sabali nunu kɔni gɛlɛyara kunun ko Côte d'Ivoire yɛrɛ fanga ɲɛmaw olu kɔni ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ u bɛ fɛn min wele faransikan na ko Conseil de sécurité min yɛrɛ u ka lakanako ka se ka hakilijabaw yɛrɛ kɛ a kan o senfɛ sa an ye dakurunya damadɔnin yɛrɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire olu ka gouvernement ka kuma lasela yɛrɛ da kɔnɔ ale ye seereya min di kuma ninnu kɔni fɔra nanzarakan na an b'a lajɛ sa an ka dɔnni yɛrɛ dɔgɔya kɔnɔ n'an sera ka bayɛlɛmali min k'a la todunkan na Amadu Gindo a lajɛ i ka se ka kumakan ninnu k'a la. Les autorités maliennes ont demandé qu'en contrepartie de la libération de ces 46 militaires, la Côte d'Ivoire extrade vers le Mali des personnalités qui, selon elles, bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Ka kɛɲɛ sa Mali fanga ɲɛmaaw ka laɲini yɛrɛ kɔnɔna na min ye surasi ma 46 min tɔ bɛ yan nɔ ni olu kɔni ka labilaliko kuma bɛ Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw yɛrɛ da a y'a jira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw kɔni ye laɲini kɛ politikima minnu bɛ bi ni olu bɛ ka Mali yɛrɛ lombolama ni kumakanw ni waleyaw ye ka kumaw fɔ Mali fanga ɲɛmaaw ma ni Mali yɛrɛ ka taabolo ma minnu bɛ jamana yɛrɛ ka basigi don gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ ko ka olu bila ka na k'u di Mali kiiritigɛlamɔgɔw yɛrɛ ma. Cette demande confirme une fois de plus le fait que nos soldats ne sont en aucun cas des mercenaires mais plutôt des otages. Ni laɲini min kɔni filɛ nin ye ka kɛ Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ o bɛ a sɛbɛntiya de k'a fɔ olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu minɛnen bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ u tɛ fɛn min bɛ wele faransikan na ko mercenaire olu kɔni tɛ tuguni koyi fɛn min bɛ wele k'a fɔ ko otage ka maa kɔni ta ka tunu ni a ye a bɛ don o de hukumu kɔnɔna na. Le Conseil national de sécurité considère ce chantage comme inacceptable. Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen min kɛ kununko ni o ye Conseil de sécurité olu kɔni b'a jigiya k'a fɔ nin kɔni ye chantage de ka maa kɔni bagabaga ka maa kɔni ka n'a hakiliw waso ɲɔgɔn na n'i sɔnna nin ma ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ nin kɛ n'i ma sɔn nin ma ne yɛrɛ fɛnɛ tɛ nin kɛ olu kɔni tɛna jɛn ni a ye fiyewu. Et exige la libération sans délai de nos 46 soldats. Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw u k'u b'a ɲini Mali yɛrɛ fɛ u ka kɛlɛkɛcɛ ma 46 min kɔni minɛnen bɛ an bɛ waati min na i ko sisan u ka se k'u labila a nɔgɔnin bɛɛ lajɛlen na. Le chef de l'État indique à nouveau que la Côte d'Ivoire, pays attaché à la paix. A y'a jira k'a fɔ min ye Alassane Dramane Ouattara ye ale kɔni ye a ka dantigɛliw senfɛ ko Côte d'Ivoire ye jamana min n'ale kɔni sirilen bɛ de bɛn ni kelenya kɔni na. À la stabilité. Min ye basigi kɔnɔna ye Côte d'Ivoire sigilen bɛ ni o kan o de ye. Respect de l'état de droit dans la sous-région. Ani ye jateminɛ kɛ an ka farafinna gun yɛrɛ kan yan nɔ min ye hakɛw jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la Côte d'Ivoire kɔni ka laɲini o bɛ se ka sabati cogoya min na. Ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. Côte d'Ivoire kɔni ni lahala in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ olu tɛna sɔn abadan ka se ka u sen don jamana wɛrɛ ka lombo lawali jamana wɛrɛ ka dafirili olu tɛna sɔn o ma abada nin kɛra Alassane Dramane Ouattara ka kɔrɔfɔw ye. En outre, il rappelle ces instructions selon lesquelles les opposants politiques étrangers vivant en Côte d'Ivoire sont tenus d'observer en toutes circonstances un devoir de réserve absolue. Y'a jira k'a fɔ min ye Côte d'Ivoire yɛrɛ jamana kɔnɔna ye politikima minnu bɛ yen ni olu bɔra u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka na u sigi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ hakɛ b'u ye hakɛ min b'a to u ka se k'u yɛrɛ minɛ min b'a to u kana to Côte d'Ivoire k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya wɛrɛ don u yɛrɛ fa jamanaw kɔnɔna na. Concernant les affaires intérieures de leur pays d'origine. Janko kɛrɛnkɛrɛnnenya la lahala minnu bɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na u kan ka jate minɛ u kana na kɛ waleya min bɛ kɛ sababu ye o jamana yɛrɛ dafiri ka taabolow la. Au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit. N'i ye jateminɛ kɛ nin ko in bɛ ka taa taasira min yɛrɛ fɛ bi a bɛ ɲini ka kɛ basigibaliya ni lafiyabaliya ye an ka farafinna gun yɛrɛ kan bi o de hukumu kɔnɔ Alassane Dramane Ouattara a ye laɲini kɛ o ye laɲini jumɛn ye. Puis la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. O de hukumu kɔnɔ sa Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye u ka minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen don Côte d'Ivoire ni jamana wɛrɛ cɛ baara ɲɔgɔnyaw yɛrɛ ma ni o yɛrɛ ye musolaka ye a y'a ɲini a fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min ye farafinna ka tilebɛnfɛntɔw ka kuluba min ni o ye commission ye u ka laɲini kɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ka kɛ teliya la min b'a to Mali ni Côte d'Ivoire cɛ gɛlɛya min bɛ yen bi u ka se k'a ɲɛnabɔ. En vue d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. O sigi in ka kɛ sababu ye sababu min b'a to olu ka kɛlɛkɛcɛ min minɛnen bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ nin waati surunin kɔnɔna na nin tun ye dakurunya damadɔnin ye Côte d'Ivoire ka fanga ɲɛmaaw tun ye Conseil de sécurité min kɛ kunun ko o
senfɛ sa an ye seereya fitinin min sɔrɔ u ka gouvernement ka kuma lasela da o de tun ye nin ye. An lamɛnbaaw n'i ye a jateminɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw tun ye sigi min kɛ kununko ka bɛn ni septembre kalo tile 14 san 2022 a yirala k'a fɔ ka kɛɲɛsa min ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛra u bɛ fɛn wele faransikan na une réunion extraordinaire du conseil national de sécurité o kɔni kɛra Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw fɛ min bɛ jamana faamaw yɛrɛ bila k'a fɔ u ka sigi kɛ u ka lakanako a bɛ tacogo minnu kɛ hakilinaba minnu sɔrɔla o sigi kɔnɔna na baaraw bɛ ta ka kɛ ni o ye. Kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ nin sigi yɛrɛ kɛra Côte d'Ivoire olu ka jamana fanga ɲɛmaa ka dagayɔrɔ min bɛ ni o ye palais de la présidence ye. Ni o ye palais de la présidence de la république a yirala k'a fɔ Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye ale yɛrɛ tun bɛ sigi in yɛrɛ kɛnɛ kan sigi in yɛrɛ senfɛ sa min ye u ka kɛlɛkɛcɛ maa 40 ani maa 6 bɔɲɔgɔnko min minɛnen bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ waati jan bɔ. Alassane Dramane Ouattara a ye ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ ni maa kɔfɛlen minnu sigilen tun bɛ kɛnɛ in yɛrɛ kan k'a yira k'a fɔ hakilina dɔw kɔni nana ta Togo jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ ni o ye Fɔrɔ Yasinbe ye ani farafina yɛrɛ ka jamana ɲɛmaa caman yɛrɛ donna o laɲini yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ ko Macky Sall ni o ye Senegali jamana ɲɛmaa ye ani farafina ka kelenyatɔnba yɛrɛ o fana ɲɛmaa don an bɛ waati min na i ko sisan o kɔfɛ min ye hali Umaru Sisako Ambalo ni o ye Guinée Bissau jamana ɲɛmaa ye an bɛ waati min na i ko sisan ale yɛrɛ ye farafina ka tilebɛnfɛtɔn ka jamana ɲɛmaa ye o kɔfɛ min ye Burkina Faso olu ka fangatɛmɛ fanga ɲɛmaa ye ni o ye Paul Henri Sandaogo ko Damiba o kɔfɛ min ye Muhammadu Buhari ye ni o ye Nigeria o jamana ɲɛmaa ye o kɔfɛ min ye Laginɛ yɛrɛ olu ka fangatɛmɛ fanga ɲɛmaa ni o ye colonel Mamadi Doumbia ye o kɔfɛ sa min ye Duna Sénégalaise ka tɔnba min yɛrɛ bɛ yen ni o ye Nations Unies olu ka kolatigɛba ni o ye Antonio Guterres yɛrɛ ye ale yɛrɛ fɛnɛ donna nin hukumu yɛrɛ kɔnɔna na o kɔfɛ min ye diɲɛ senegalani ka tɔnba yɛrɛ kɔnɔna n'o ye Nations Unies ye olu ka kolatigɛba min bɛ yen ni o ye Antonio Guterres yɛrɛ ale yɛrɛ fɛnɛ da donna nin kɔrɔfɔ ninnu yɛrɛ la min b'a to bɛnkan wala fura jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ olu baaraɲɔgɔnya wɛrɛ senfɛ ni o ye diplomasi nasiraw ye Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to Côte d'Ivoire kɛlɛkɛcɛ ma 46 min minɛna kabiri juillet kalo tile 10 san 2022 Bamako pankurutigi kɛnɛ min bɛ yen ni o ye aéroport international Modibo Keita ye o de senfɛ sa Alassane Dramane Ouattara ye dantigɛli min di o de ye k'a fɔ Côte d'Ivoire ye jamana min n'ale kɔni sirilen bɛ de bɛn ani keleya ani hakilisigi ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karamaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ la sariya yɛrɛ hukumu kɔnɔ an k'a fɔ farafina yɛrɛ bunnaku yɛrɛ sanfɛ Côte d'Ivoire ka hakilina n'a ka kungilenna de ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni labato wa Côte d'Ivoire ye jamana min tɛna sɔn abada ka kɛ sababu min b'a to ale yɛrɛ dafɛ jamana o bɛ se ka lombolama cogoya min na o bɛ se ka soron cogoya min na o tɛna kɛ Côte d'Ivoire ka taasira ye cogoya si la o de kama Alassane Dramane Ouattara ka dantigɛli senfɛ a ko a bɛ laɲini yɛrɛ kɛ min ye a ka jamana faama tɔw yɛrɛ ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jamana wɛrɛ minnu bɛ yen ni o politikimaw kɔni bɛ sigi la Côte d'Ivoire dugukolo yɛrɛ sanfɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to k'a fɔ yɛrɛminɛ o ka k'u ka taabolo ye kumaw bɛ yen waleyaw bɛ yen min b'a to u ka fa jamanaw bɛ se ka lombolama cogoya min na o baara ninnu ale kɔni tɛ o fɛ cogoya si la janko kɛrɛnkɛrɛnnen la kunnafoni fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ ni maa kɔfɔlen minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire u fa jamanaw yɛrɛ kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o kumaw ka kɛ fɔcogo ɲumanw ani waleya ɲumanw na a kana kɛ sababu min b'a to gɛlɛyaw kɔni bɛna don u ka jamanaw kɔnɔna na hali bi n'i ye Alassane Dramane Ouattara ka dantigɛli yɛrɛ lamɛn u ka conseil de sécurité yɛrɛ senfɛ a y'a jira k'a fɔ nin waati laban ninnu na ko in bɛ ka taa taasira min yɛrɛ fɛ a bɛ nin ka kɛ sababu ye ka basigibaliya yɛrɛ ani lakanabaliya k'o kɔni don farafina jamanaw olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la o de hukumu kɔnɔna na sa Alassane Dramane Ouattara a ye laɲini kɛ a ka minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen don Côte d'Ivoire ni jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔw mɛrɛma ni o ye musolaka ye a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye farafina ka tilebinyanfɛntɔn ka kulu yɛrɛ kɔda na jɛkulu min bɛ yen ni o ye commission ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sɔn kan fɛɛrɛ min b'a to k'a fɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen o ka se ka kɛ CEDEAO ka jamana ɲɛmaw u ka o sigi in kɔni kɛ wa an'u ka gouvernement sigiw ka se ka kɛ u fɛ min b'a to nin gɛlɛya min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ fura jɔnjɔnw olu bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya in yɛrɛ la cogoya min na o fura yɛrɛ senfɛ sa laɲini de ye k'a fɔ Côte d'Ivoire ka kɛlɛkɛcɛ maa 46 min minɛnen bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛ se ka kana bila a nɔgɔni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na cogoya min na Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye a y'a jira k'a fɔ halisa ale bɛ a ka danaya de kurakuraya u ka kɛlɛkɛcɛ maa 40 ni maa 6 min minɛnen bɛ sariya sɔsɔ yɛrɛ bolo kan an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ani u yɛrɛ ka kɔlɛ minnu bɛ Côte d'Ivoire
yɛrɛ kɔnɔna na a b'a ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan u bɛ ka kɔlɔw bɛ waati kɔnɔ waati min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ hali bi n'i ye jateminɛ kɛ Côte d'Ivoire fanga ɲɛma a ko a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Côte d'Ivoire finitigilakaw yɛrɛ ma u ka baara kɛcogo ɲumanw ka da lahala min bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔna na ni o wolola k'a fɔ Ivoirien cɛman ni Ivoirien musomanw ka se ka basigi ni sabati yɛrɛ don olu hakiliw yɛrɛ kɔnɔna na wa tila ka a f'u ɲɛna min ye waleyaw bɛɛ lajɛlen ko nin talen bɛ bi min b'a to k'a fɔ ni maa kofɔlɔ minnu minɛnen bɛ Mali dugukolo yɛrɛ sanfɛ olu bɛ se ka segin u fa jamana ninnu yɛrɛ kan cogoya min na an yɛrɛ bolonɔbilala kɛra Abidjan septembre kalo tile 14 san 2022 monsieur Fidèle Sarasoro secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité kunamana tiyadi kunundo do naumana almebaw aw ye Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw ka sigi min kɛra ni o ye Conseil de sécurité Mali yɛrɛ ni u ni ɲɔgɔn cɛ la an'u ka kɛlɛkɛcɛ maa 49 minani ko kunnafoniw yɛrɛ la nka Mali fanga ɲɛmaaw fana ye u ka dantigɛli kɛ ka ɲɛsin nin kɔrɔfɔ minnu talen bɛ bi ni o ye jalakili ye k'a fɔ ko Mali kɛn bɛ bi ka Côte d'Ivoire finitigilaka dɔw de ta otage la nin ko nin kɛra gɛlɛyaba ye Mali fanga ɲɛmaaw ma faamu cogoya si la Côte d'Ivoire ko ni Mali cɛla nin gɛlɛya in k'a fɔ k'i bɛ taa farafinna ka tilebiyanfɛtɔn ka kuluba don o kɔnɔna na ni o ye CEDEAO ye o fana kɛra gɛlɛyaba ye Mali ka faamu kɔnɔ an k'a lajɛ sa Mali premier ministre min bɛ yen yanni waati cɛ o ye dantigɛli min kɛ an ka foroba télé sanfɛ a kɛra nansarakan de la Ablaye Kanta an b'a lajɛ n'an sera k'a bayɛlɛma dɔɔni dɔɔni an ka faamu fitinin na. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 38 du gouvernement de transition. Communiqué dont la teneur suit. Ni jamana faamaw olu tɔgɔ la ni bonya tara ka di ne ma n ka communiqué lase communiqué min ni a numéro bɛ taa 38 ɲa n bɛna min lakali olu filɛ nin. Le gouvernement de la transition a suivi avec une très grande préoccupation et une profonde stupéfaction le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire tenu le mercredi 14 septembre 2022. Mali fanga ɲɛmaaw u ye Côte d'Ivoire ka sigi min kɛra n'u ye kunnafoni cari o sigi kɔfɛ a kɔni kɛra barinakoba ye Mali fanga ɲɛmaaw la u y'a kɔlɔsi dantigɛli min kɛra o senfɛ. Au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keïta ka kɛɲɛ u ka kɛlɛkɛcɛ maa 49 min minɛna Mali pankurujigi kɛnɛ min bɛ yen n'a tɔgɔ dalen bɛ président Modibo Keïta la o kunkan kibaruyaw don. Bamako, c'est nous, le 10 juillet 2022. K'a bɛn juillet kalo tile 10 san 2022 et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. K'a kɛɲɛ sa olu minɛni na min ye Mali kiri ye o kɔni ye dayɛlɛli kɛ sa ka sɛgɛsɛgɛliw bondaw dayɛlɛ k'a lajɛ sa ko in yɛrɛ bɛ kɛcogo jumɛnw de la sabu a bɛ komi a bɛ tali kɛ de maa minnu tun bɛ fɛ ka Mali yɛrɛ ka lakanako don galama la k'a lombo lanba hali jamana yɛrɛ kɔ kan ka se ka olu bɛɛ don kunbala na. Le gouvernement de la transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale. Mali fanga ɲɛmaaw u k'u bɛ diɲɛmaaw de ladɔnniya ani jamana kɔnɔdenw k'u fana ladɔnniya. Et par communiqué numéro 034 du 11 juillet 2022, il a expliqué en détail les conditions illégales dans lesquelles ces forces étrangères ka kɛɲɛ sa Mali fanga ɲɛmaaw ye kunnafoni min forobaya ka bɛn ni juillet kalo tile 10 tɛmɛnen ye u bɛ pereperelatigiw caman di ni maa kofɔlɔ ninnu minɛkun kan Mali fanga ɲɛmaaw bolo. Dont une trentaine de forces spéciales sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre. Min ye Côte d'Ivoire ka kɛlɛkɛcɛ maa 40 ani maa 9 ni Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ fɔ ko mercenaires don. Mercenaires ye maa minnu ni u bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na kɛlɛ yɛrɛ kɛ maa t'u lakodɔn u tɛ armée la u tɛ jamana si tɔgɔ la u nana ka na u ka mission de accompli n'u tilala u ka kɛlɛ la u bɛ segin ka taa o tuma na Mali fanga ɲɛmaaw y'u bila o minɛn nin kɔnɔ ka yira k'a fɔ sa min ye Côte d'Ivoire ka kɛlɛkɛcɛ u bɛ fɛn wele ko force spéciale o maa 30 ni kɔ bɔɲɔgɔnko olu tun bɛ ni kɛlɛkɛcɛ 49 yɛrɛ kɔnɔna na. Sans ordre de mission ni autorisation tout en dissimulant les identités et leur profession réelle de militaire. U nana na cogo min na yamaruya tun t'u bolo u kɔni nana dɔrɔn ka na cu Mali yɛrɛ kɔnɔna na ten
wa hari u yɛrɛ ka lahalaw k'o bɛɛ dogo u bɛ baara min yɛrɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen dogo la min b'a to u bɛ don Mali yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na wa u natɔ fana kɛlɛkɛminɛn girinw de fana tun b'u bolo u bɛna Mali kɔnɔ waati min na. Ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. wa dalu jɔnjɔn foyi ma sɔrɔ u bolo min bɛ se ka perepelatigɛ di u nakun yɛrɛ la Mali kɔnɔna na. Contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la MINUSMA, officiellement saisie du statut de ces militaires par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait clairement indiqué dans sa note verbale référencée ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire ka fanga ɲɛmaaw ka dantigɛli ye ni maa kɔfɛlenw kun ka ko kuma kan Mali minisiri min bɛ yen ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ka baara bɛnnen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛw kɔɲɛ ɲɛnabɔw ma ale kɔni ye laɲini kɛ MINUSMA ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ u ka se ka dantigɛli kɛ ale ye nin ko in na ko in kɛra kocogo jumɛn na nakun jumɛn de bɛ nin maa kɔfɛlen ninnu na Mali dugukolo sanfɛ MINUSMA kɔni ka kunnafoni jɛra passe du 27 juillet 2022 que ces soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 27 tɛmɛnen san 2022 MINUSMA ye kuma kɔni jɛya panparanpan ka yira k'a fɔ u bɛ ka kulu min fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu nana baara la o hukumu de kɔnɔna na u bɛ kulu min wele k'a fɔ ko éléments nationaux de soutien o n'olu tɛ ɲɔgɔnya sira la. Par conséquent, aucune base légale ne saurait à présent justifier ni leur présence, encore moins leur mission au Mali. O de hukumu kɔnɔ sa u b'a jɛya k'a fɔ olu nali Mali yɛrɛ kɔnɔ wala kana fɔ k'u bɛna lakanako de sabati o kɔni si tɛ se ka sabati o si tɛ se ka jɛya maa si ye o sabu dalu jɔnjɔn foyi ma sɔrɔ tuguni. Le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu en audience le lundi 7 août 2022 le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. An ka minisiriso min ka baara bɛnnen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma maa min bɛ yen ni ale ka wulikajɔ bɛnnen don min ye ani jamana wɛrɛ cɛw ka kunnafoniw ɲɛnabɔli kow ma a ye Alimanw ka maa bisimila maa min n'ale fana ka baara bɛnnen don Allemagne ani farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ olu baara ɲɔgɔnyaw ma. Ce dernier avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, n'avait de lien contractuel avec les éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. O fana y'a jɛya koyi a ko Allemagne ka cakɛbɔnaso foyi tɛ yen wala Allemagne jamana yɛrɛ tɔgɔ la sira foyi tɛ yen ni maa 49 in minɛlen olu ni olu ɲɔgɔn cɛ la. Par conséquent, son pays n'avait rien à voir ni de près ni de loin avec ces personnes arrêtées. O hukumu kɔnɔ sa ale y'a jɛya k'a fɔ ale faso n'o ye Allemagne jamana ye o ni ninnu tɛ foyi de la ɲɛjugu ɲɛɲuman. Le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation malgré la gravité des faits qui entourent cette affaire. Nin bɛɛ kɔfɛ sa gɛlɛya minnu bɛ nin ko in yɛrɛ kunkan kumaw yɛrɛ kan o n'a ta bɛɛ lajɛlen na. Le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. Mali ye sɔnna min ye kumaɲɔgɔnyaw ye ka tɛmɛ ni Togo jamana n'o ye Fɔri Yasinbe ka ni o ka sira yɛrɛ fɛ min b'a to kumaɲɔgɔnyaw ni bɛn o bɛ se ka sɔrɔ ni sulasi kɛ 49 kunkanko kow yɛrɛ kan. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. Ni n'a ta bɛɛ lajɛlen na n'i ye jateminɛ kɛ Côte d'Ivoire ka fanga ɲɛmaaw u ye dantigɛli min kɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 14 tɛmɛnen n'o kɛra u ka jɛrɛ min bɛ kɛ n'o ye conseil de sécurité u y'a kɛ i n'a fɔ olu kɔni tɛ foyi kalama nin ko in na. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement... O de kumu kɔnɔ sa Mali fanga ɲɛmaaw u kɔni ye nin ko in kɔlɔsi sa u y'a jateminɛ sa ni dabalibanko ba ye. Le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. Nka o n'a ta bɛn n'i y'a lajɛ Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw ko nin bɛ yɛrɛ sɔsɔ de la dɔrɔn tile 11 bɔɲɔgɔnko la kuma minnu fɔra a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ olu yɛrɛ ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na o jumɛn ye. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, le 3 septembre 2022 à Lomé. En ces termes, je cite. Côte d'Ivoire ka maa min bɛ yen ni o y'u ka président ka directeur de cabinet n'a bɛ ministre jɔyɔrɔ la Fidel Sarasoro a kɔni ma sɔsɔli k'a la o olu ka responsabilité nin ko in kɔnɔna na ale ma sɔsɔli foyi kɛ a la sigi min kɛra Lomé ka bɛn ni septembre kalo tile 3 tɛmɛnen ye san 2022 a ye perepelatigɛ dɔw di a bɛn'o lakale an ye. La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. A y'a jira k'a fɔ Côte d'Ivoire kɔni b'a ka
nimisa ani aka kinikini yɛrɛ yira ni maa kofɔlen ninnu minɛna minɛcogo minnu na k'o kɛra kɛcogo minnu na majɛ dɔw ye baara yɛrɛ taabolo jɛn. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, Côte d'Ivoire kɔni ka hami de ye k'a fɔ jɛɲɔgɔnya min bɛ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɔni labato k'o sabati kosɛbɛ. s'engage à respecter les procédures des Nations Unies. Wa min ye hali Nations Unies n'o ye diɲɛ senegalani ka tɔnba olu ka sira yɛrɛ Côte d'Ivoire labɛnnen don k'o fana taama a taamacogo ɲuman na. Que les nouvelles règles et dispositions maliennes relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Min ye hali Mali fanga ɲɛmaaw kɛlen don ka ɲɛdan kura min ta bi k'a fɔ hali n'a sɔrɔla diɲɛ senegalani ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan Mali ye laɲini kɛ u kan ka na nacogo minnu na fo ka Mali fanga ɲɛmaaw ladɔnniya ko in bɛ kɛ cogo min na Mali fanga ɲɛmaaw ka pereperelatigɛ di a tɛna kɛ tuguni maa ka bɔ i ka jamana kan dɔrɔn ka na cu Mali kɔnɔ ka sɔrɔ fɛn man lakali Mali fanga ɲɛmaaw ye. Côte d'Ivoire y'a yira k'a fɔ olu labɛnnen don k'o fana labato. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Nin n'a dantigɛli bɛɛ n'i y'a jateminɛ ka tila k'u ka conseil de sécurité ka dantigɛli fana lamɛn nin kɔni ye yɛrɛ sɔsɔ de ye kuma kɔnɔ nka Mali fanga ɲɛmaaw kɔni y'a kɔlɔsi laɲini foyi t'u la koyi ka se ka nin ko in yɛrɛ kɛ dibi-dibi ye cogo sugu dɔ la min b'a to ka tiɲɛ bangeli yɛrɛ bali pewu nin ko in yɛrɛ la. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. N bɛ segin a kan tuguni Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw bɛ ka nin kɔrɔfɔ minnu fɔ bi u bɛ ka nin fɔ cogoya minnu na bi nin kɔni ye dɔrɔn ka kow kɔni baratu ka kow munumunu maaw hakiliw wasu min b'a to tiɲɛ yɛrɛ i ye min ye nin ko in na o kana se ka bange maaw k'a faamuya. Je le répète pour une dernière fois. N bɛ segin a kan tuguni nin ye segin ka laban ye. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Nin kuma sugu ka bɔ fanga ɲɛmaa dɔ da kɔnɔna na nin tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka maaw kɔni hakili wasu ka maaw bɔ u cogoyaw la n'u ka kumaw ye wa dɔwɛrɛ foyi tɛ koyi min b'a to tiɲɛ min bɛ nin ko in na o kɔni bɛ se ka datugu cogoya min na. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens. Ni n'a ta bɛ Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw ko nin ta kɛra komi fadenya kɛlɛ de ye o k'a ye k'a fɔ ninnu maa 40 maa 9 min minɛna Mali dugukolo sanfɛ ko olu kɔni b'a jate k'a fɔ ko ninnu kɔni taara de ka tunu n'u ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko otage ka maa minɛ ka tunu ni a ye k'a sɔrɔ ko in yɛrɛ bɛ Mali kiri tigilamɔgɔw de ka bolo kan fo bi. Le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objet de mandats d'arrêt internationaux. Ka kɛɲɛ jɔyɔrɔ min bɛ bi fangatɛmɛ fanga ɲɛmaa bolo ni ale yɛrɛ jɔlen bɛ kiiri tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaya la n'o ye chef suprême de la magistrature ye ale kɔni ka dantigɛli dɔ senfɛ sa a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire bɛ ka nin kuma ninnu bɛɛ kɔni kɛ u ka kɛlɛkɛcɛ ma 40 kɔ min minɛnen bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na nka min ye Mali politikimaa dɔw ye a bɛ waati bɔ sɛbɛnfura dɔ tun ɲinina kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ fɛ ka olu maaw bila ka na ka u maaw ɲini n'u sɔrɔla yɔrɔ yɔrɔ la k'u bila Mali kiiri ka bolo kan o dun bɛ Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw tɛ ka kala yɛrɛ don u ɲin na k'o kuma ninnu yɛrɛ sɛbɛntiya. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes. Nin kuma nin fɔlen sa nin kɔni kɛra i b'a fɔ ko jikalan bɔra Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw kan de sabu u m'a faamu fiyewu Assimi ka kɔrɔfɔw la ale ye laɲini kɛ sa an ka maa minnu bɛ yen ni o ye politikimaaw ye ni sɛbɛnfura b'u kan n'o ye mandat d'arrêt international ye k'olu bila ka na o senfɛ sa min ye Côte d'Ivoire ka kɛlɛkɛcɛ ma 46 ye olu fana bɛna segin ka taa u ka jamana kɔnɔna na nin kɔni kɛra gɛlɛyaba ye Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw u ka nin faamuyali yɛrɛ la. Comme une prise d'otage. O de kama sa u ye a fɔ ko olu ka maaw k'a ta ka tunu ni a ye Mali fanga ɲɛmaaw fɛ an bɛ waati min na i ko sisan olu b'a jate ten de. Vision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique.
Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw bɛ ka taa taasira min fɛ dossier min bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan u bɛ k'o yɛlɛma bi ka taa n'a ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ olu ko ɲɛnabɔw ma. Et par conséquent de saisir la CEDEAO. O de hukumu kɔnɔ komi u yɛrɛ ka communiqué b'a fɔ cogoya min na u ka ministre min bɛ yen n'ale ka baara bɛnnen don Côte d'Ivoire ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔw ma ne ye musolaka ye ko Alassane ye laɲini kɛ ale ka CEDEAO ka commission saisi ka laɲini k'u fɛ min b'a to sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ kɛ Côte d'Ivoire ni Mali cɛla ni gɛlɛya in yɛrɛ kan. Le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure. Nin kɔfɛ sa Mali fanga ɲɛmaaw y'a jɛya pewu o taama min ko nin bɛ senna bi Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw ni CEDEAO fanga ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ la Mali kɔni ko k'a t'i yɛrɛ y'a kɔnɔ. Devant l'instance communautaire. Ka taa an ka fangaboloba minnu bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ la n'o ye jamanaw faralen bɛ ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnen la farafina ka tilebiyanfɛtɔn ka kulu kɔnɔna na Mali ko k'ale t'a yɛrɛ y'a kɔnɔna na. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Mali fanga ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ CEDEAO fanga ɲɛmaaw la ni maa 49 n'u yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko mercenaire bi olu bɛna ni ko nin bɛ kiiri de ka bolo kan koyi a tɛ ka taa bila sira wɛrɛ foyi kan wa ni fɛn min yɛrɛ fɛnɛ don jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ kunkanko kumaw de don CEDEAO ka fɛn t'o la. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Wa Mali fanga ɲɛmaaw k'u bɛ dantigɛli kɛ koyi CEDEAO kana don nin ko in na k'a kɛ sira wɛrɛw ye ka na kow munumunu salow kɔni caya Mali tɛna sɔn o ma fiyewu n'a ma ɲa k'a fɔ Côte d'Ivoire de bɛ ka nin bɛnbɛnbɛn ni ŋanamu kɛ bi ka taa don CEDEAO fɛnɛ na pour que nin ko in fura bɛ se ka sɔrɔ a la Mali ko k'ale tɛna jɛn ni o ye. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires. Mali fanga ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni ka da yɛlɛlen bɛ koyi ni bɛn ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to bɛn kelenya basigi olu bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o sira kɔni bɛ Mali ni bɛɛ cɛ. De bon voisinage précise que pour le respect de sa souveraineté. Wa hali sigiɲɔgɔnya ɲuman Mali labɛnnen don k'o kɛ koyi min b'a to Mali ka maliya Mali ka jamanatigiya o bɛ se ka labato cogoya min na. Sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple. Mali ka lakana bɛ se ka sabati wa malidenw ka laɲini ye fɛn min ye malidenw ka hɛrɛ bɛ fɛn min na o fana bɛ se ka sabati cogoya min na. Il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. O kɔni sababu la Mali fanga ɲɛmaaw tɛna sɔn cogoya si la k'a fɔ ko i bɛna dugudugumakow ni waleya fɛnw ta kɔnɔ o don olu senkɔrɔ k'olu ka sɔn o ma u tɛna sɔn o ma abada. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Ala ka barika don Mali la Ala ka maliyɛnw kɔlɔsi Ala ka maliyɛnw tanga ni ye premier ministre ka dantigɛli ye min kɛra Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaaw olu ka kɔrɔfɔw minnu kɛra nin dɔgɔkun kɔnɔna yɛrɛ la ni u b'a fɔ ko conseil de sécurité. Kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. Alabaaw nin kɔfɛ sa min ye Ibanja ye kununko Donkubari la an y'a ka kɔrɔfɔ dɔw latɛmɛ ka da kɔrɔfɔ ninnu yɛrɛ nafa kan an ye barosigiw tɔw an bɛn'o da aw tulo kan bi ni Ala sɔnna min ye k'a fɔ kalataw olu ko kumaw an da sera o ma o kɔfɛ min hali premier ministre a ye dantigɛli min kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ an da sera o fɛnɛ ma fo ka taa se an n'an sigiɲɔgɔnw bɛ gɛlɛya minnu na bi ani ɲɔgɔn samasama min na bi Ibanja da sera nin bɛɛ lajɛlen ma min sɔrɔla a da kɔnɔ nin y'a ta ko filanan ye an ka jɛ ka o tɔ lamɛn. I ko doni ka girin sira ka jan kalataw dun transition kun kan ka kɛ ni o de ye an bɛ waati min na ko sisan ni maa o maa nana gɛlɛya de bɛ a tigilamɔgɔ ye o kan ka kɛ maa sugu jumɛnw de ye pour que jamana bɛ se ka ɲɛ. Ne kɔni b'a dɔn a ma nɔgɔ a tigi ma nɔgɔ a tigi ma transition ka baara ma nɔgɔ nka ko bɛ sarti de ni sarti ta tuma n'aw bɛnna min kan n'i ma ko cogoya la mɔgɔ bɛ jigin la dɛ maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ waati ka so an bɛɛ b'a dɔn doni ka girin est ce que an bɛ to sigilen ta waati ka se ka tila ka taa an yɛrɛ sɔrɔ an bɔra min na ka taa an yɛrɛ sɔrɔ o ɲɔgɔn kɔnɔ tuguni wa n t'a dɔn ni ka kuma in bɛ se yɔrɔ jan dɛ i y'a dan ne ma sisan fo n ka k'a lajɛ ko fɛn min bɛɛ bɛ kɛ n'a y'a dɔn a bɛɛ tɛ se ka kɛ o wagati in kɔnɔ min tɛ wajibi ye ni mɔgɔ wɛrɛw ma wajibiya to ye wajibi a tɛ se ka taa o kɔ mɛ ni taga bɛ se ka kɛ min kɔ an k'olu
bon an ka donu la ko do ka fisa ni ko do ye ne bolo kabini ko damine nda sera ni yɔrɔ in mais ni débat tɛ kɛla bon ne fana ma kɛ mɔgɔ kɛnɛ ye kabini covid ye n paro kabini a bɛ ɲini ka san saba sisan caman bɔra an ka kow la ani mɔgɔkɔrɔbaya nana an tɛ ka fɛn dɔ fɔ min bɛ ko kumaw tiɲɛ mais ne bolo hali bi ko dɔw bɛ yen a tuma de ye sisan ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a bɛ se ka bɛn cogo di n'o tɛ waati ka surun kojugu fo k'a dama tɛmɛ n'i ko ko nin bɛɛ ka k'o kɔnɔ e san kelen élection 5 élection kelen dɔrɔn ye problème ka taa a bɛ wari min ɲini a se t'an ye mɔgɔw de b'an dɛmɛ an ko an de taa an yɛrɛ ye an tɛ élection na dilan min musaka dama tɛmɛnen tɛ a bɛɛ tɛ bɔ anw de kun wa élection générale ninnu bɛ fana sa ka n da kɔrɔ fɔ sa wala n'i t'a dɔn élection mana se an bɛ wuli ka taa se mɔgɔw de ma bayeru de ma u k'an dɛmɛ ka wari dafa est ce que an ye jateminɛw kɛ ka recherchew kɛ ka fɛɛrɛw sɔrɔ dannaya ka kɛ pour que fɛn dɔw bɛ dépense dɔw bɛ an k'an tanga walasa an yɛrɛ ka se k'a financer n'i ko k'i b'o élection 5 kɛ san kelen élection yɛrɛ 6 référendum da o ka communal da o mairie ka cercle da o ka région da o ka députation da o ka présidentielle da o fait trop et surtout élection tun ye 3 de an yɛrɛ nana tuguni k'a kɛ élection 5 bɔnɛ bɛ dun bolo élection proposition bɛ ne bolo c'est pour détail bɛɛ fa o ye pour que charge ka nɔgɔya pour que a ka kɛ dannaya n'a dira dannaya bɛ yen i bɛ se ka bulletin kɛ filen kelen kɔnɔ i bɛ se ka bulletin kɛ filen kolon kɔnɔ parce que dannaya kabini bulletin bɛ kɛ urne kɔnɔ minnu tun ye manquew ye dɔnna ko n'a ma kɛ transparent ye dɛ o tɛ bi ko ye kabini seli kow ma na anw de bɛ se k'o fɛnw fɔ o bɛ kɛra urne da ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ ko n'a ye hinɛ mɔgɔw la a ye hinɛ mɔgɔw la a ye urne ta an yɛrɛ ka artisan bɛ se ka min dilan an ye ko bɛɛ gɛlɛya an yɛrɛ bolo bi na an ye min ye n tɛ taa o ta yɔrɔ wɛrɛ dɛ mais an yɛrɛ ye min ye an ni ɲɔgɔn cɛ bɛ se ka leçon caman tirer o ka élection nɔgɔya k'a donni nɔgɔya fɛnw kun an bɛ se ka élection kɛ fɛ yɛlɛma minnu mana kɛ nin transition kɔnɔ ni président wɛrɛ nana a bɛ se ka di a ye k'a yɛlɛma dɛ parce que dɔw bɛ yen i t'u dɔn fo n'u donna fauteuil kɔnɔ u bɛ kabako in bɛɛ la mɔgɔw tuma mais a ɲini tuma tellement ils sont intelligents u b'a kɛ cogo dɔn i tɛ sɔmi u la mais n'u sigira fauteuil kɔnɔ u bɛ fɛn wɛrɛ de mais hali u sigilen fauteuil ni transition dilanna ka ɲɛ hali n'a ka d'u ye k'u bɛ fɛn dɔw yɛlɛma o tɛ sɔn n'a ye o de ye transition enjeu ye o n'o tɛ k'a fɔ an bɛ nin kɛ Mali kura ma kɛ transition kama dɛ min bɛ kɛ transition kɔnɔ dɛ Mali kura kɛra ni transition banna Mali sini a bɛ kɛ min ye o de ye Mali kura ye. Monsieur le ministre bi gɛlɛya dɔw donna bi mara tacogo la min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye farigan y'a sɔrɔ a bɛ sɛgɛn lafiɲɛ bɔla wala a bɛ furakɛli la premier ministre dɔ nana yanni ale bɛ i yɛrɛ sɔrɔ an y'a ye a ye kuma dɔw fɔ kunun kuma ninnu fɛn caman b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ min ye priorité minnu bɛ yen accident 4 ani an n'an partenaires ni ɲɔgɔn cɛ ani vie chère a ye da don fɛn caman na n t'a dɔn n'i ye a ka kɔrɔfɔli dɔw lamɛn e yɛrɛ fɛ bi n tɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ faralen bi an ka transition kow kan wa. a ye min fɔ kunun n ye min mɛn a la de parce que n m'a bɛɛ mɛn ko ale ka intérim kɔnɔ sira min ni Sogɛli tun b'o kan o de tun y'u bɛɛ ka sira tracelen ye ale tɛ b'o kɔnɔ nka ko n'a kɛcogo mɔgɔw t'a dɔn Sogɛli yɛrɛ bɛ état min na fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka lafiya d'a ma a ka kɛnɛya hali mɔgɔ min t'a fɛ Sogɛli ka to présidentiya la kan ka latili a tagacogo kana kɛ nin ye a tagacogo kana kɛ nin ye a ka na n'a bɛ taa n'u bɛ labila u k'a labila deliyaw kan a kana kɛ bana ta ye an b'o dugawu kɛ Sogɛli ye fanga wa i ka bɛ fanga de ma wa. n bɛ fanga de n'a bɛ dan ka na kɛ ka premier ministre parce que mɔgɔ de y'a bila yen voilà n'a fɔra a taara tan o kɛra kuda ye maliyɛnw dun t'a dɔn a yɛrɛ bɛ état min na bi maa si t'a mais fɛn min kɛra ye kalo kelen bɔ bi o commencera ka da la k'a fɔ ko est ce que a bɛna segin tuguni parce que aw ka président tɛ aw tɛ mɔgɔ aw t'a kalama wa FSD président tɛ wa. FSD président Sogɛli tɛ. FSD président ne yɛrɛ FSD mɔgɔ ye mais ne tɛ se k'a f'i ye bi Sogɛli bɛ situation min na réellement. monsieur le ministre o bɛ se ka kɛ cogo di. e fana sa kɛ n'a kɛ cogo di ni mɔgɔw ma a ɲini a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ka dɔn o de tɛ na ni nin gɛlɛyaw bɛɛ ye wa n'a danna ne ma ne b'a fɔ Sogɛli a man kɛnɛ repos forcé n'o bɛ ye polémique kumaw de j'en profite pour le dire a man kɛnɛ hadamaden de don mura tɛ bana ya hali tɛ bana ya mais i bɛ mun da o kan bana in bana garabulen tɛ donc n'a nɔgɔra ba mais premier ministre joli ye mura sɔrɔ grippe sɔrɔ u ye tile dama u tɛ taga mɔgɔ tɛ b'a kalama yɛrɛ mais o caman kɛra o n'i y'a tɛ fɔ mɔgɔ tɛ bɔ kalama yɛrɛ a b'i reposer a bɛ dɔ b'a ka fɛnw na ou a bɛ voyager a b'i profiter voyage dɔ fɛ u bɛ improviser a bɛ une semaine ta a b'i furakɛ surtout en période de vacances min na n'a tun fɔra premier ministre ta a ye une semaine de vacances a yɛrɛ ma a sɛgɛnnen don a taara i reposer mɔgɔ bɛ sɔmi yɛrɛ la communication n'est pas facile i b'a fɛ ka na ni sutura ye kow la mais en même temps tu crées des polémiques ne bolo ne yɛrɛ ka interpellation na Sogɛli a banana ne tɛ se k'a fɔ a ka juguya c'est grave ou c'est pas grave mais n kɔni ni fɔcogo b'a la o tun y'o de bana ye a ma grave ni min bɔra la
en tout cas on peut beaucoup calme mais il va reprendre le service à tes mains ni fait on rebora kono ambola dunia bon ne que va sur message kata donc ni palide do ni AVC do ni fin do ko ni oui normal ça c'est naturel nos questions posées mais capa ban lenti chuka shila atiki drone do bon wuti na ni polémique donc amala de chogal le ministre minfo ay minfo mo beba interpréter que chuala mais maintenant minfo mais c'est une fonction vivante donc c'est des actes qui vont être posés ajana wa suryana na donna et minfo ani minye qui nous yekeli nous tekeli ngon debe fanga chama sa parce que les gens maintenant vont juger sur les faits interprétation abeta fambe ne bse ga interprétation di abse ga ni to ta de mais min tengalo de kewali minombena bangeni ko no we ulu ka kewali o de bele bon fana danaya dobe fraka ulu kelenko ou bi dobe ba anka kuno maintenant le ministre là on va apprécier parce que il est rassembleur il n'est pas aussi virulent que Choguel que le premier ministre vraiment il s'est battu à ma double GG assimila mais il y en a kakai ne bala je réseau ay kuma minu fo yani ndo ngati haya on yere ay reproche ne ibanja ya reproche Choguel il y a trop de radicalisme au ka attitude là wati dola yerde ay yeka fo ni hari ni nunya essayer quand rencontrer pour lui bankata yere de beta c'est sur nos constats ou la main ni maçon il va fouiller maçon au ka sa équipe enfin et ni ala na ke era na sugandi ka ko ka il y a barate no donc il faut comprendre mais honnêtement on s'attend à ce qu'il revienne momake actumake mimba foka pour Choguel java ou abla pour le moment honnêtement il faut éviter des choses comme ça jamana be chodika pour ton ganga ya population manière de bon yonche anga yafa mais nana fangala ka fo fen fenye fanga ya ni bigasi abe kalabanchi abe nambarato abe incapable n'était moi je serais jamais d'accord avec monsieur le ministre ni Mali ni Côte d'Ivoire bi i kunye wolekan dɔ fɔ ko k'a ɲɛsin Asimi ma a dɔla wolekan in kulo donna la dɔɔni min ye Côte d'Ivoire militaire 3 bɔɲɔgɔn musolakaw olu kana bila la tɔ ye ma 40 ani ma 6 bi nin ko in n'a ma a bɛ kiri ka bolo kan yala o bɛ se ka nɔ bɔ a la wa ne bolo min kɛra a kɛra alhamdulilahi rabbil alamin ni yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ala y'an dɛmɛ mɔgɔ n'i ma to a la foyi ma se ka kan ala ni an yɛrɛ ka baara ɲuman kɛcogo mɔgɔ bɔra kalama ni fili b'a la ko a ye k'a fɔ nin fɛn dɔw tun dogolen don da kun wɛrɛ tun bɔra min tɛ nin ye ko sera ka jira ne n'an b'a jira ivoiriyɛnw na aw jo t'a la nin fili b'aw la mais n bɛ min fɔ yen k'o bɛɛ n'a ta mɔgɔ 49 min na kabini a daminɛ n bɛ aw wele a ye n'aw nɔ kan u bɛ n yɛrɛ bɛ bɔlen k'u da u kan ka taa n tɛ nin dɔrɔn lajɛ mais bɛɛ ka kɛ n seere ni ɲɔgɔn kana kɛ tuguni mun na n b'a kɛ parce que ne bɛ yan waati de la ne bɛ tila ka taa Alassane bɛ yen waati de la a bɛ tila ka taa mais les peuples vont rester ensemble ils sont les mêmes a tɛ fɔ ko ne tile la mugu kisɛ tira Côte d'Ivoire ni Mali cɛ n b'a ko de kama n'u m'a dabila sa ayiwa a tɛ ɲɛ min kan lon da a bɛ kɔ ye dɛ mais maintenant jigi maliyɛnw ne tun b'a kɛ tan parce que ala ye n dɛmɛ u ma se k'u sago sɔrɔ bon n'o ma kɛ fo ka yafa ɲini ne bolo peut-être denmisɛnniya y'u sɔrɔ mais un chef d'état k'a fɔ chef d'état wɛrɛ ye k'a fɔ f'i ka na yafa ɲini n'o de don a ka gɛlɛn dɛ a ye ni jo t'i bolo foli ka gɛlɛn en politique parce que fana ka peuple de ɲɛ b'i la les Ivoiriens beaucoup sont critiques caman ye Alassane Jalaki nin ko in na mais n'a fɔra sɔrɔdasiw olu de ye enjeu ye tant que olu bɛ bolo la Ivoiriens yɛrɛ kɛlɛ dɔw bɛ yen n'u b'a fɛ k'a kɛ contre Alassane u b'u yɛrɛ minɛ parce que Ivoiriens de bɛ bolo la Asimi yɛrɛ fɛn dɔ fɔ o don mais tiɲɛ de don bit man kan ka se ka sɔrɔ an m'o kuma kɛ ka bɛɛ a la Malien minnu bɛ yen n'u bɛ yan u ye tiɲɛli kɛ ka boli ka taa Côte d'Ivoire o kuma tun kan ka kɛ ka sɔrɔ bi ma se ka solution ɲini o la o fana solution ye mun ye il n'a pas tort de le dire mais a bɛ komi ni condition nana sɔrɔdasiw ko nana bila o la de donc n'o farala kan ka kɛ monnaie de changer tout ça bon an kɔni bɛ ale dɔrɔn bɛn ka k'a la juridiquement o bɛ passer wa moi je ne suis pas un juriste moi je suis un citoyen malien je fais de la politique et même là caman bɔr'o la mais n'an hakilinata ye min ye an b'o fɛ monsieur n tɛ ka justice fɛgɛya dɔɔni yan n'a ma ya ko judicialiser la kiri b'a ka baara la waati min na tila ka na ni bɛnkan dɔw ye ka maga saba ta ko dans le cadre humanitaire yala a tɛ kiri fɛgɛya kosɛbɛ o an yɛrɛ ɲɔgɔn kiri in fana n'i y'a ye au premier degré la cogo b'i bolo kɛ mais justice ni kiri bɛɛ kɛra mun kan k'an lafiya k'an ka hɛra sɛmɛntiya n'o hɛra wo ni justice ko nana don ɲɔgɔn na justice des fois k'i kan keleku ko ɲuman kama se ka kɛ o surtout a kɛra de k'u y'a kɛ ko musow de don tout ça c'est bon mais ni saba kɔni o tɛ ko bannen ye si ça doit durer plus a bɛ mɛn plus mɔgɔ hakili bɛ taa mɔgɔ hamina ko bɛ caya a tɛ dɔ bɔ gɛlɛya la donc bi na ne bɛ nin bɛɛ fɔ an bɛ baro de la tan n'o tɛ nin tɛ interview tuguni i nana n bara bon a diyara n ye n bɛ n ta fɔ bon
ne ko nga ne zo ni ko nga datubu ika kuma kunce kuma jime baro ko ni jana ko jara ko jugere ka be deli dron an kana juga façon do be an ga dabla malaw ya do iba don karsa ni yiri hay wolo de wonde do ni bangi bahodu ko do ni fiye bulu iba fo fana mais ko te bari ya balle donc am ba dun transition la filu bala mais u filu koso o manga ay ga boko ay wa ibi amolu fana fili ibi tami ibi ga de boray ko genda jogo be am ba do jombena ibi jen suga ni donc demission kan deme anga se kan ga kuma ko parce que noro mo manga se ka on ba ba tuguni mo ma se ka manga ga se ka on na ta tuguni anna medro e ni to mota me sur la boxa ki de me ga baraka donc jusqu'à présent encore minu me fanga la bi nu yuta on nyu doronte ma njugu fana ma chamambi anda na mo anjigi buka ay bi ka fo ko kana chiwolo mukana me kana maliembe anga ya fanya homa anga tuguni plateau la ni nyuet plateau la ça m'amuse parce que mba donc aba nombele ube condition le do u dir sarata ne pour ga réagita ube na nyon dashi tuguni kana nyon tati ya tuguni ka soro mini bi en face de kankelo mais ba sa do mali fait mais même mali fait wota balaga ga yuru gini fait mais ka ba mali fait kun sika do et puis ba do capacité do bal ndama ke ka jamana jo nimma ke chugodo abake ka jamana chi amsa ke chugodi nenum be biseka be pour mali koni kana chi mali ka ta nya et fien mi bana adobe ne la doba le yera la mais on vient ici sur le plateau comme des ennemis biseka kauvi dibo mo otofe no lu be tira il y a des voyous là-dedans il y a des escrocs là-dedans mais pour autant le leadership de bande mais pour casser kato dans faradola minta jamana toro donc kabewili be chorobi be nirobi ay ñon kasisi ay ñon combattu mais il y a un socle là mais ka son ba fe ka jamana prisonnier so ni maso ni de asoro sanduru de wana kanjija o banyana ka bo muguni kisedoro ne banyana o de kisedoro tsekanya no agar lu nyanda ko war drone banya o de to do dara wari chaque parti va avoir son milliardaire aujourd'hui parce que wari de élection gagné ambo réalité de kono aw ko jugudi ay aw ko jugudi parce que journaliste mali de fana yo aw fana ta la je aw ko ni robara ke ko o ibi ne milliard keme do ala ni nana wallahi ne dala ko kelena abe ko min nana o juru folo iko folo ko de sara mais bena bara min ke o tena mali la gagné iko ni fanga dobe ya amana ni milliard hay milliard kele milliard fulay mi annana abse kana ni bara mi be jamana nafa kateme milliard tiga aya sorofana alemana ni juru be sara chugala ete min kala manete min kala be tout fa taba awanga programme de pour l'éducation politique l'éducation civile le croate cho malite o mayelema me di afo andala ma ke wale c'est les Maliens qui vont faire le Mali Koura donc les Maliens Koura tant qu'ils m'ont bâti et bien qu'on fait et bien fama merci beaucoup chérie ya Macron kadide ni macaroni la kikai pasta roma ye alkama mugu gere ye mi me glan an yɛrɛ fɛ Mali la yan kapal SAF macaron pasta roma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa dundala ka di pasta roma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingo sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman santa la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma anandan kadi anama kerebete awo Pasta Roma nantan kadi anama kerebete naumana arajo nyataga yo naumana naumana dogi baro kuma sera naumana naumana tinyadi kunundo do naumana alwebaw ka kinye min ye jamana yɛrɛ cɛmancɛ yan fan ye bankas koro ka taa fo sanfɛla ninnu na yen sigibaw gɛlɛyaw kɔni caman tun y'u sɔrɔ a kɛra sababu ye maa caman y'i ka minɛnw yɛrɛ ta ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu yɛrɛ la dɔgɔnɔw ka jɛkulu min bɛ yen ni o ye Dana Masaku ye olu ka ɲɛma ni o ye Yusuf Tuloba ye ale ye dantigɛli dɔw kɛ maa minnu siranna lakanabaliya ye a ye kumaw ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. don min ne y'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bolila ka bɔ yan ka taa gɛlɛya kama ne ko u ka segin don min na ne y'a don dénoncé don min na o dugusɛjɛ filanan attaque kɛra Bandiagara yan muso 40 kɔ de banna yan hali bi an bɛ segin a kan ne delila ka fɔ mɔgɔ minnu bɛ kojugu la ayiwa an m'a fɔ u ka na dɛ
minnu tɛ kojugu la a gɛlɛya kama mɔgɔ minnu bɔra u ka sigi vraiment an ka laɲini de y'o ye an ma siya bɔ siya la bon n delila ka fɔ aw ye an y'a dɔgɔnɔ min kɛlɛ an m'a wo fula kɛlɛ kɛ ne de y'a fɔ aw ye dɛ o la ne bɛ min fɔ hali bi gouverneur ni a ka mɔgɔw ka jija jɛra Douanza Banyagara Koro Bangas nunu bɛɛ de jɛra ka sɛbɛnni kɛ ka doso wele u bɛɛ na min kan an ko u ko su an bɛ u ko su tile an bɛ vraiment kamani baara daminɛna ka se sisan ma k'a fɔ ko a tɔgɔ État ka an wele a ma ye a ma kɛ mais mɔgɔ fila de bɛ kɛlɛ kɛ dɛ minnu bɛ kɛlɛ la kungo kɔnɔ u ka na an ka ɲɔgɔn faamu o la ne bɛ taa yan. Mana dogi baro kuma sera na umana kuna mana tinya di kunundo do na umana alabaw ka kɛɲɛ sa min ye alamisa tɛmɛnen ye ministère de la justice ale kɔni waati ni waati a bɛ to ka barosigi kɛ ni kunnafonidilaw ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko journée d'échange alamisa tɛmɛnen ta kɛra de fɛn ye fɛn min n'a bɛ ka boli jugew ka taabolo u ka baara kɛcogo ani u kan ka waleya minnu ta ka ɲɛsin baara yɛrɛ ma kuma fan caman bolila o de kan ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye yuruku-yuruku yɛrɛ fɛnɛ kɛlɛli ye kuma bolila o fɛnɛ kan nka nin kɛnɛ yɛrɛ kan sa kunnafonidilaw caman de tun bɛ yen ka fara kiri baarakɛlaw caman fɛnɛ kan a kɛra i n'a fɔ sa tile kelen baara ka se ka dantigɛli kɛ jugew ka jɔyɔrɔ ye mun ye kiri taabolo la juge ka kan ka mun de kɛ juge man ka mun de kɛ yamara jumɛn bɛ juge bolo a ka baara hukumu kɔnɔna na a kan ka politiki kɛ wa a man ka politiki kɛ wa a kan ka jɔyɔrɔ jumɛnw de la a kan ka kado minɛ wa ɲɛfɔli kɔni caman kɛra min ye kiri yɛrɛ ɲɛmaaba ye ni o ye Mamadu Kasoge ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna na kuma dilen kɔ ale ma a ye dantigɛli min kɛ bamanankan na o filɛ nin sariya minnu kan ka bato baaraw kɛcogo la justice kɔnɔna na jugew greffiers avocats huissiers notaires u bɛɛ bɛ baara kɛ ni sariya dɔ de donc n'o sariya in batora justice a bɛ fɛngɛ ka ɲɛ kosɛbɛ mais n'o sariya in ma bato tiɲɛni caman bɛ se ka na donc o sariya batoli ani yuruguyurugu kɛlɛli donc an bɛna o de jateminɛ ni journée in hukumu kɔnɔ n'a y'a jateminɛ tant que minnu bɛ kiiri tigɛ olu ma tilen yuruguyurugu kɛlɛli a tɛ se ka taa ɲɛ tant que olu ma tilen jamana tɛ taa ɲɛ parce que justice jɔsen dɔ don min place ka bon kosɛbɛ an ka société kɔnɔ ni justice y'a ka baara kɛ et que justice sabatira même à 30-40% jamanadenw bɛɛ bɛ lafiya parce que bɛɛ kɛ hakɛ bɛ segin ma se bɛ min ye o tɛ se ka se tan tɔɲɔ fanga bɛ min na fanga tɛ min na a tɛ se k'o tɔɲɔ donc bɛɛ ka hakɛ bɛ d'i ma donc jo ye min ta ye o bɛ d'a ma jalaki ye min ta ye o bɛ d'a ma n'o bɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana bɛ taa ɲɛ donc ni journée organisée kun k'a yira k'a fɔ ko justice a jɔyɔrɔ ka bon yuruguyurugu kɛlɛli la État ka responsabilité bɛ yen justice ka responsabilité bɛ yen mais o t'a bɛɛ ye dɛ société civile médias syndicats donc les organismes de contrôle d'inspection de vérification bɛɛ kan ka dɔ kɛ n'an bɛɛ ye dɔ kɛ et puis n'an bɛɛ ye an fanga fara ɲɔgɔn kan yuruguyurugu kɛlɛli a bɛ taa ɲɛ mais n'an y'a to mɔgɔ kelen bolo a tɛ taa ɲɛ dɛ fɛn min don an bɛɛ ka ko don an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que a kɛlɛ ka se ka taa ɲɛ et puis n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ de yuruguyurugu tɛ jamana min kɔnɔ o jamana bɛ taa ɲɛ mais ni yuruguyurugu bɛ yen tiɲɛni ka ca dɛ trop de problème donc syndicats olu kan ka bi baaraba kɛ a ko la donc u nali diyara n ye n b'u fo k'u waleɲuman dɔn n b'a f'u ye ko n bɛ compter u kan u ka se ka wuli ka kuma jugew fɛ pour que u k'u jogo yɛlɛma kiri tigɛ cogo la u k'u jogo yɛlɛma yuruguyurugu kɛlɛli la kuna mana tinya di kunundo do na umana an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ lakanabaliya min bɛ bi jamana yɛrɛ camancɛya fan fɛ o senfɛ sa jamana sigidugu dɔw bɛ yen olu kɔni kɛlen don ka gɛlɛyaw caman yɛrɛ sɔrɔ bi min ye sɔgɔnɔ ye sɔgɔnɔ yɔrɔ min ni a bɛ yɛrɛ sɔrɔ ɲɛnɔ yɛrɛ a maraw fanfɛla la an yɛrɛ balimakɛ n'an baaraɲɔgɔn ni o ye Abdulayi Kulubali ye ale ye wele bila sɔgɔnɔka dɔw ma gɛlɛya jumɛn bɛ olu kan bi u ka cikɛ nasiraw yɛrɛ fɛ seereya min sɔrɔla a da kɔnɔ o filɛ nin ne ba sɔmɔnɔ gɛlɛya min bɛ senna bi gɛlɛya in yɛrɛ mun gɛlɛyalen don jati ka gɛlɛya de anw bɛ ɲɔ tigɛ an ka dugu la yan nɔ anw bɛ ci an ka dugu la diɲɛ sɛnɛfɛn foyi tɛ yen komi an ka dugu la ɲini
dɔw bɛna u da an ka dugu ni bɔgɔrɔ cɛ fan na min ye mɔgɔ natɔla ye e tun ye u bɛ jiri sanfɛ u bɛ tu kɔrɔ ni sira dɔrɔn u bɛ mugu cira k'i gosi kɔ an bɛ ɲɛtigɛ an bɛ cikɛ an ka sira kelen min kɔ tuguni n'an bɛ taa kɔrɔngɔ nana ka taa an ka dahirimɛ ɲini ka dɔɔni dɔɔni u b'a fɔ k'u bɛ tigɛ kɔ tuguni an ye dɛmɛ ɲini masina kuma fɛ a ka dɛmɛ d'a ma fɛtɛ dugu ye fɛtɛ dugu la an y'a fɔ a ye dɛmɛ mɛnna kɛlɛkaw ka kɛ mɛri fana ye o min y'an ka mɛri tiɲɛ y'a la gɛlɛya dugu sɔrɔ quoi u k'a lajɛ u ka dugu dɛmɛ n'u ka dɛmɛ n'a ye n'o kɔni gɛlɛya dugu sɔrɔ dɛ dɛmɛ mɛnna fo n'a bila sira dugu yɛrɛ jate de bɛ taa anw minnu y'an ka gɔtigiw ye n'an ka denmisɛnnin gɔtigiw ye an ka baw kɛ balo la an baw kɛ balo la an tɛ a du bila koyi gɛlɛya nɛgɛ cogo o cogo ye i bɛ mɔgɔ wajibi i b'i sigi n'o tɛ tɛ ka masa sɔnna fana bilen foyi tɛ masi bolo yan bilen yan ka baganw jɛ ka taa yan ka mɔgɔw faga dawu dan ka mɛn sira fɛ masa fa dumuni kɛlɛkaw ka tini misi min b'an bolo e y'an ka tigɛ misi ye n'an ka baw n'an ka faw u nana bɛɛ cɛra ka mɛn fo kɔni tɛ masi bolo sabanan kɔnɔ yan bilen an kɔni sigi ala ka sigida yan nɔ gɛlɛya na duguma bɛɛ fa bi foyi tɛ i sigi maa ma k'a fɔ ko ne karisa k'a bolo ka bolo bi o tɛ samara bilen samara dɔw b'a kɛ bilen jadwala tigilamɔgɔw maa caman ka fɔ la k'u daga bɔra maaw da la hali bi aw ka mara kɔnɔna na u b'i ye wa hali si faamaw b'anw fɛ yan nɔ an bɛ taa sugu la an bɛ taa siran de kan parce que fɔtigiw jɔ yɔrɔ min na an bɛ bila mugu ci yɔrɔ min na u ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ kelen ye kasi bɔra masina u b'u dɔ bitɔ lawuli la bon ji dɔ anw ni fɔn cɛ u b'u da jirawuli dɔrɔn ka mɔgɔw gosi yen nɔ an kɔni bɛ taa ala de fɛ ten cogo fo t'an bɛ min n'a bɛ fɔ ko gɛlɛya banna ko mara bɛ ka basi ye o kɔni t'anw fɛ yan dɛ an di tile yɛrɛ bɔ ka degun n'a ma kibaru mɛn o kɔni tɛ ka samara sisi diɲɛ don o kɔni malaba kɔni an kɔni ma k'aw ma kɛ ne dɛmɛ ne kɔni olu ka buwa bɛ dɛ o bɛ bɛɛ taara. Kuna mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. Alabaw nin kɔfɛ sa min ye falajɛ garabali maaw ye olu fana k'u ka damakasi kɔni ta bi ka ɲɛsin jamana faamaw yɛrɛ ma kɔlɔsiliw nana kɛ k'a fɔ dɛmɛw caman bɛ taa ka ɲɛsin falajɛ garabali yɛrɛ ma nka yɔrɔ sigibaw yɛrɛ ta ye min ye a la a ka dɔgɔ kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ u ye wele bila an yɛrɛ baara ɲɔgɔn ma min ye Abdulayi Kulubali ye radio Oxygène yɛrɛ kan ale ye wulikajɔ kɛ ka taa u ka wele jaabi min sɔrɔla a musolakaw n'a cɛlakaw ani garabali yɛrɛ maa minnu bɔra u ka dugu la ka na sigi ni yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na a ɲɛmaya bɛ min yɛrɛ bolo ale fana ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ ka nin bɛɛ lajɛlen lamɛn. Ne ye Fatumata Ongoba ye ka bɔ Douentza gɛlɛya min b'an kan an bɛɛ denbatigi ye siyɔrɔ t'an bolo denmisɛnninw ka balo bɛ yen cɛ ka d'ale ye gɛlɛyaba de b'an kan sanga ni waati bɛɛ a bɛ fɔ ko jama kɔni nana garabali la mais an kɔni fanfɛla la an kɔni ma deli k'a ye jamana ɲɛmaa ka wuli ka jɔli kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o de ka d'an ye. Ne tɔgɔ ye Zakaria Diallo u bɛ ne dɔn ni karamɔgɔ ye garabali kɔnɔ yan nɔ problème min bɛ an da la yɛrɛ yɛrɛ gouvernement ka fɛn nalen an tɛ o de sɔrɔ ONG dɔw bɛ na n'an nana olu fɛ yen u bɛ filmer u jɔlen bɛ bɔrɔ sanfɛ o kɔfɛ n'u tigiw taara u b'a fara ɲɔgɔn kan ka taa bila minnu filmer la o t'a sɔrɔ garabali site in ka bon an ɲɛmɔgɔ naani minnu bɛ yan Pate Ama Diallo ni Amadu tɔgɔ ninnu o farala ɲɔgɔn kan dɛmɛ min nana ne ma ne sera ka di mɔgɔw ma min na et ONG minnu y'an dɛmɛ yan o ye MINUSMA ye a kɛra 25 octobre 2020 MINUSMA nana ni yan nɔ bɔrɔ 500 du bɛɛ lajɛlen ye bɔrɔ kelen kelen sɔrɔ depuis o tɛmɛna bɔrɔ kelen kelen ma sɔrɔ yan tuguni 13 novembre 2019 Seku Umaru Seydou Kulubali Faruku ale fana nana a y'a fɛn dɔ di mɔgɔ ma yan nɔ 100 ani bɔrɔ 200 ni dɔɔni o fana mɔgɔ bɛɛ y'a du sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ONG kura dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko ADICOM olu fana nana u y'a an ka denmisɛnninw former Wutiri la ka tila ka mɔgɔ 50 ta kalo kalo o bɛna malo kilo 12 d'u ma ONG kura in fana hali sisan u y'a so dɔ jɔ anw ye yan nɔ ka kɛ centre ye pour que mɔgɔw ka baara dege u yɛrɛ ka yɛrɛ balo a kɔnɔna na. Ne tɔgɔ ye Amiri Diallo ka bɔ Douar Samara la Boni an bɛ yan nɔ réfugié de kama gɛlɛya bɛ an kan siyɔrɔ t'an bolo an b'a mɛn ko dumuni bi kana o bi mɔgɔw ka tɔgɔ sɛbɛn n'a nana an kɔni an tɛ ka foyi de ye denmisɛnninw bɛ yen nɔ bana bɛ yen nɔ an tɛ ka foyi de ye an kɔni an b'a mɛn bi kana mais an tɛ ka foyi de ye chaque fois o bɛna an sɛbɛn ko nin bɛna o bi wari minɛ an na an t'a fɛn sɔrɔ a la. Maimuna Kulubali ka bɔ Boni gɛlɛya min b'an kan fɛn bɛ na mais an t'a sɔrɔ de ni fɛn nana an b'a mɛn de wa a bɛ n'a yɛrɛ de mais a bɛ di diɲɛko de n'a dun kɛra ten dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ denbatigi kilo kelen kilo fila bɛ se ka balo yɔrɔ o yɛrɛ dɔw t'a yɛrɛ an t'a sɔrɔ yɛrɛ de an bɛ taa an jɔ a dɔw la k'an ka baara bila k'an mago bɛɛ sa ka segin ka na foyi tɛ sɔrɔ. Aw bɛ balo cogo di. wala hali bi yɛrɛ taara malo kilancɛ de san denbatigi a dɔw la an bɛ taa an jɔ a bɛ di minnu ma olu tɛ filmer dɛ an minnu m'a sɔrɔ an de bɛ filmer ka fili jamana kɔnɔ nafa jumɛn de b'o la an feerela an ma fɛn sɔrɔ. ka aw jata a di yɔrɔ la k'a sɔrɔ aw m'a sɔrɔ. an m'a sɔrɔ minnu b'a sɔrɔ olu ja tɛ taa yɛrɛ minnu m'a sɔrɔ olu ja de bɛ taa ja bɛ ka taa san fɛn fɛn y'an joli u b'a fɔ ko ninnu bɛɛ bɛ balo sɔrɔ bagan ninnu na k'a sɔrɔ a caman bɛ yen u t'a sɔrɔ u bɛ k'an feere dɔrɔn an tɛ foyi sɔrɔ.
ne tɔgɔ ye Zakaria Diallo an ka bɔ yɔrɔ kɔni ye Buli Kesi Douanza mara la bi an y'i wele an degunna di an bɛ yan depuis 2019 an tulo b'a la gouvernement dɛmɛ di waati bɛɛ lajɛlen an b'a mɛn dɛmɛ nana ka bɔ gouvernement yɔrɔ an b'a mɛn a donna garabali kɔnɔ anw tɔgɔ la Allah subhanahu wa ta'ala a fɛn donna yɔrɔ jumɛn na fo Ala kelen de b'o dɔn n'o tɛ an kun t'a dɔn an fana ye déplacé o ye an bolila kɛlɛ de la ka na yan ne yɛrɛ bɔra dugu min na hali sɛ tɛ yen nɔ bi i wele kun de o ye Ablaye Kulubali. I ko dɛmɛ minnu bɛ ka kɛ ko aw tɛ ka dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛ mana na a bɛ fɔ k'a bɛ na ko réfugiés de n'o ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u olu bɔra u ka yɔrɔ la yalima aw ye o mɔgɔw ye wa. an ye o mɔgɔ ye fɛn o fɛn bɛ yan si mana y'a sago la o dɛsɛra de munna fagali cayara so yen nɔ denmisɛnninw bɛ faga musow bɛ faga yen fana problème min bɛ yen faamaw ani jihadisiw bɛɛ lajɛlen ni sɔrdasiw nana k'a dɔ dugu kɔnɔ n'u taara ni jihadisiw nana ko aw ka dugu ani sɔrdasiw bɛnkan de bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna mɔgɔw minɛ ka t'u faga ni jihadisiw fana taara sɔrdasiw fana bɛna ko jihadisiw bɛ mara u bɛ k'u ka ɲa da aw ka dugu kɔnɔ yan nɔ de o de la an y'a ye sigicogo foyi t'a la i tɛ se ka taa kɔ i tɛ se ka taa ɲɛ an nana yan o de kama. aw nana yan jamana kan ka aw recensé ka aw da dɔn yalima o kɛra aw la wa. CVGR an caman y'an ka tɔgɔw sɛbɛn yen nɔ et puis fana développement social ne de mɔgɔ fɔlɔ min y'a olu baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ mais depuis u taara ne bɛ garabali kɔnɔ yan so tɛ ne bolo fɛn tɛ ne bolo ne ka bugu de bɛ yan nɔ ne bɛ si yan ne ni ka musonin denw i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn bɛ yan nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ si o cogo la k'a fɔ gouvernement yɔrɔ fɛn ka na yan nɔ k'a fɔ a ye nin minɛ k'a tila gouvernement de y'a bila ka na an ma deli ka kɛ yan yɔrɔ nin na a bɛ gɔ 400 bɔ an ma deli ka kɛ hali siɲɛ kelen jama filɛ nin e b'a ɲininkali kɛ k'a lajɛ ni mɔgɔ min sera k'a f'i ye karisa ye min fɔ nkalon de don an b'a sɔrɔ jama filɛ nin an ka taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ seereya bɔ an m'a ye yɛrɛ an b'a mɛn de an t'a ye an ɲɛna yɛrɛ an b'a mɛn ko an nana de a bɛ fɔ radio la a bɛ fɔ télé la a bɛ fɔ téléphone na hali an ka numéro minɛna ko coronavirus wari Orange Money wari bɛ ci mɔgɔ ma ka daminɛ o waati fo sisan ne m'a ye ne kɔni an ka yɔrɔ in na mɔgɔ min y'a fɔ k'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ a ka na ɲɛfɔ an cɛ la yan nɔ. e b'a fɛ ka fɔ jamana bɛ dɛmɛ min kuma fɔ dɛmɛ in tɛ ka kɛ de wa walima dɛmɛ in aw de tɛ k'a sɔrɔ. walahi Ablaye ni y'a fiyɛ dɛmɛ in bɛ ka kɛ ne bɛ nkalon tigɛ e ma fɛn min ye e b'o sɔrɔ wa hali y'a ye an ɲɛ na an m'a ye walahi. ɲɛmɔgɔw tɛ aw la yan nɔ. ɲɛmɔgɔ bɛ anw na yan kɛ ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye Hama Diallo déplacé fɛn o fɛn bɛ yan faamaw ta fanfɛla la ale de o ɲɛmɔgɔ ye. Hama Diallo na aw tɛ ɲɔgɔn kalama. an tɛ ɲɔgɔn kalama mun na parce que a tɛ an wele a ye na ni fɛn in sɔrɔ la. aw minnu bɛ yan n'aw tɛ ka bɔ a kalama maa damadɔni don wa walima aw mɔgɔ yɛrɛ de ka ca minnu tɛ k'a sɔrɔ. bon minnu bɛ yan a filɛ nin ni fɛn o fɛn bɛ yan ni min delila k'a sɔrɔ a ka ɲɛfɔ. kuma laban min bɛ ne fɛ e bɛ taa lase an ka jamana ɲɛmaaw ma e bɛ taa lase sebagaw ma mɔgɔ minnu bɛ se ka anw dɛmɛ ka an bɔ nin degun in na Ablaye Kulubali i wele kun de filɛ nin an bɛ k'a tigiw deli de Ala kama kira kama. Agence Kuba